कलाकार रो कथा कलाकार रो जीवनर कथा से कथा मध्य आमको जानिबार आवश्यकता अछि नले मंच तले बसी अनेक कथा कहूथिबा कथा कुआ कपिला मध्य मु देखिछि किंतु मंचर अभिनय करुथुबा से कलाकार केते कष्ट सहे केते कष्ट करे तार से कला को ठीक भाव में प्रतिपादन करने पाई से कथा को कहीं बुझंतेनि किंतु तले किए ताली मारू थाए तो किए गाली दौ थाए सब कथा को से सह्य करी ता कला को से निपुण भावे प्रतिपादन करने पाई चेष्टा करे। ठीक सेमती कलाकार जड़े अच्छा बहुत दिन कलाकार जी वास्तव में कला को चिन्हिची प्रफुल्ल नायक मोर कह गले संपर्क सी होउछंती मो मामू मो सान मामू किंतु दुखर विषय मो मामू जड़े कलाकार मु छोट बेलू देखी आसुची मो मामू जड़े कलाकार यात्रा कलाकार किंतु तांकू सही अनुसार स्कोप मिलूनी सही अनुसार तांकू सुजोग मिलूनी ना कौन कौन कला को वर्तमान कला जो कह जाए कलाकार सब बेले कला को एते भल पाए जे ताको आउ किछि देखा जाएनी तो वर्तमान कला आउ कुआडे पळेई गलानी कि कला तो आउ कुआडे पळेई जाए नहीं कला को जिमिति अपहरण करती सेमिति कले जोटा कि आमर नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा कहते कौन ना कलार करुणा केते जे जंत्रणा केते जंत्रणार स्वर केबे खाए गाली केबे पाए ताली नहीं पिंधे फुलहार जी कला लगी गाली सही ताकू पचारना से कि जंत्रणा कही हुए पुणी कही हुए ना। तेणु आजिर नाटक जो होउची किबा कला प्रदर्शन करुचंती कलार महत्व किछि नहीं माने आगरु हाँ माने वन टाइप ऑफ बिजनेस माने आगरु जो होला आमे डायलॉग कहथुनु माने नाभिरु बाहरिबो ओइना आगर छिड़ा है कि आमे देखिबा हमर फेस एक्टरा ठीक होउची ना नाही एबे तो चल डायलॉग कहि दउचंदी माने हेय ज्ञान टाइप रो ए जुन को जा से जुन को जा ए जुनलु से जुन काहे की जीवा कोन पई जीवा बर्तमान जून नाही कहिया को गले जे जोर पड़छ चल जो गुटिए जून थिला सेही जून टाको केवल आम जानिया भितर आम गुरु जे कहिसंती नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा कि अन्य माने अछंती से माने जो कहिसंती से जागा केवल जणिए मात्र जाई परिबा आउ केही जाई परिबेनी एबे देखिला बेलू समस्ते जाउचंती से जगह किछि मूल्य नहीं भी। अच्छा किछि किछि कलाकार अछंती जो माने भाबंती जे हमर एठी बहुत बड़ बेसी आदर आमे पाउचु लोक मान के पाखरु आमे बहुत बड़ बड़ कलाकार सेति पे मध्य से माने एम्ति किछि मंच रे भूल करंती परवर्ती मुहूर्त रे क्षमा मध्य मागी जंती हाँ हाँ क्षमा मागी जंती किंतु मो जानिया भितर हमर जतेबेले मु जतेबेले पंडा मास्टर पार्टी रे हमर नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा पार्टी रे थिली नीलचक्र ऑपेरा रे सेतेबेले जे पुरस्कार दियंती पंडा मास्टर कहती तो मूल्य कौन ये 5 टंका केवल पुरस्कार दियंती रिक्शा वाला दियंती तेणु कलार मूल्य कौन 5 टंका ना कलार मूल्य कौन मोर लक्ष लक्ष टंका मासक दरमा जड़े माने मुंड झाड़ तुंडर मारिकी बिलरे रुची बंचिया तो पड़ो पेशा हाँ पेशा बंचिया पड़ो माने कोटी कोटी टंका किंतु जो माने कलाकार गाँ गहल रही जाउछन कि भल कलाकार छोट पार्टी देखंतु बड़ पार्टी देखंतु गोटे सम्मान करंतु देखिबे छोट पार्टी कलाकार केते खटुचंती आ बड़ पार्टी कलाकार केते खटुचंती तांकर खाली माने डिजिटल दुनिया माने जिंस तांकर यात्रा रे इते नग्नता काई पळे गेलेनी एबे गोटे भारी समस्त कहउचंती जे यात्रा इते जीवारे यात्रा बात्रा काई कहउचंती किंतु बेसी जाउचंती माने जीवार अर्थ होउची नग्नताटा बेसी बढ़ी जाईची माने संस्कारी माने नहीं नाटक नहीं माने गोटे कहानी नहीं संगलाप नहीं चरित्र नहीं संगलाप तो नहने नाटक हेई परिबनी किंतु गुटिए स्टोरी भितर 50टा कुआ फुटुची जेमिति छतु फुटिला भलिया यात्रा पार्टी कर दउचनी जदि भल डायरेक्टर को धरिबो नने मालिक पाखर जाई गोड़ भांगी छिड़ा हबो किबा अन्य कहा माध्यम देकी को भल राइटर बा भल कलाकार माध्यम देकी जीवो ताने से जदि किछि पाइबो कलाकार नने भल भल कलाकार गाँ गहले बसी गलेनी आ जाउनांती यात्रा पार्टी छाड़ी देलेनी छोट पार्टी रे जाउचनी भल भल कलाकार माने कौन एठी कौन गोटे व्यवधान कौन रहिला जे मालिक मानकर इको ना किछि जो नुआ पीढ़ी रो जो कलाकार मानकर समस्त तो कहते नुआ पीढ़ी आमे समस्त रखुचे कहीं के नुआ पीढ़ी क्या रखुच्च क्या से पुराणा उपर देखो आज आमर सोशल मीडिया रो भाइराल होची सबू ये माने से नूतन तो ना कि नुआ कलाकार किए भाइराल हेले कहतु बर्तमान जो यात्रा आपण कौ यात्रा पार्टी बर्तमान अच्छा कौ रोल करते कह दियो मु बर्तमान सातरंग ऑपेरा मंजूर रोड सारुआर अच्छी कॉमेडी करे
এই ଯୋଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ ବଡ଼ ପାଟିରୁ ଅଫର ଆସିଛି ନା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୱାଲିଟି ନାହିଁ? ନା ନା କ୍ୱାଲିଟିଟା ଦର୍ଶକ କହିବେ, ଆମେ ତ କହିପାରିବାନି ନା। ଆଉ ମୁଁ ବି ବଡ଼ ପାଟିରେ ଥିଲି। ଆଉ ମୁଁ ଜଗତସିଂହପୁର ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତ ମୋବାଇଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଗାଁକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆଉ ସେପଟକୁ ଯିବାଟା ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଅର୍ଥ ଅଭାବ, ଏଇଆ ଆଉ ଯିବା ଆସିବା ବି ଠିକ ଯିବା ଆସିବା ଠିକ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏମିତି। ଆଚ୍ଛା, ଶେଷ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଳାକୁ ପୂଜା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ନା ଆଉ କଣ କିଛି ନୂଆ କିଛି ବାଛି ନେବେ ଦୋକାନଟେ କରିବା ବସିବା କିଏ ଯିବ ଯାତ୍ରା ରାତି ନା ଅନିଦ୍ରା ନା, ହବ? କଳା ଯାହା ହେଲେ ବି ତ ଇଏ କଳାକୁ ଛାଡ଼ି ହେବନି। ଯାହା ପାଖରେ ଇଏ ଗାନ୍ଧାରୀ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ସେ କେବେ ଛାଡ଼ି, ଦୋକାନ କରୁ ବରଂ କିଛି ନହେଲେ ବି ଗାଁ ଯାତ୍ରା କରିଦେବ, ନହେଲେ ଗାଁର ଯଦି କାହାକୁ ଆଉ ଶିଖେଇବ? ଶିଖେଇବ, ନହେଲେ ତାପରେ ମୋର ବି ସେଇ ଇଏର ତମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏମିତି ନିଶା ଯାହାକୁ ଥରେ ଇଏ ଧାରିଯିବ ନା ସେ ଆଉ ଗାନ୍ଧାରୀ ବିଦ୍ୟା ଯାହାର ଅଛି ସେ କେବେ ଇଏ କଳାକୁ ଭୁଲି ପାରିବନି। ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାର ରହିଲା। କଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ସେ- ଯୋଉଠି ହଉ, ବଡ଼ ପାର୍ଟି ହଉ, ଛୋଟ ପାର୍ଟି ହଉ, କି ଗାଁ ଗହଳିର ହଉ, କି ରାସ୍ତାର ହଉ, କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ କରିକି ହଉ। ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ହଁ, ଚ୍ୟାନେଲ ନାଁ କଣ ଅଛି? ଆକର୍ଷିତ କଳା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ। ମାତ୍ର କିଛି ଯଦି ମିଳୁ ନ ମିଳୁ, ପଛେ ତାଳି ମିଳୁ କି ପଛେ ଗାଳି ମିଳୁ, କିନ୍ତୁ କଳାକାରର କଳାଟା ଚମକୁଥାଉ ନା କଣ, ଏଇଟା ନା କଥା। ଯଦି କଳାକାରର କଳା ଚମକିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ତାଳି ମିଳିବ କିମ୍ବା ଗାଳି ମିଳିବ, ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। କିନ୍ତୁ କଳାକାରର କଳାଟା ଆଜିକାଲି କାହିଁକି ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଉଛି କିଛି କିଛି ମାତ୍ରାରେ, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିକି ନ ଯାଇକି ବା ଛୋଟ ପାର୍ଟିର ରହିକି ଆମେ ମଳିନ ପଡ଼ିନୁ, କିନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟିର ଯେଉଁମାନେ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କାରଣ ଆମେ ହେଉଛୁ ସୁନା, ସୁନାର ଯେତେ ଧୂଳିମଳି ପଡ଼ିଲେ ବି ଧୋଇଦେଲେ ପରିଷ୍କାର। ତେଣୁ ଆମେ ସେଇ ହବା, ଆମ ସବୁବେଳେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଦ ତଳକୁ ରହିବା ଦରକାର। ଉପରକୁ ଉଠିଲେ ଉପରୁ ଖସି ପଡ଼ିବା କେତେବେଳେ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବିବାଦ, କିଛି ନାହିଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ବାଦ ବିବାଦ ଯେତେ ଭାଇରାଲ। ହଁ 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 ହଁ, ସେଇଆ। ତାହେଲେ ଖାଲି ଯଦି ଖାଲି ଆମର ଭାଇରାଲ ହବା ଦରକାର। ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଏ ଜଣେ କଳାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ସେ କଳାର ମାନଟା ରଖନ୍ତା ନିଜକୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ବି କରୁଛନ୍ତି, ଆମ ସେ ଅଭୟ କହିଲା ଭଳିଆ ଆମର ଗୁରୁ ଜଣେ କହିଲେ, ଚାଲି ଭୁଲ, କହିବା ଭୁଲ, ଠିଆ ହେବା ଭୁଲ। ସେ କ'ଣ କରିବେ? ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବି କହିଦେଲେଣି ଯେ ତୁ ଆସିକି ଏଠି ଚେୟାର ଫିଙ୍ଗ ଇଏ ସେ କର, ମୁଁ ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେଇଯାଏ। ସେଇଟା କ'ଣ ଭାଇରାଲ? ସୁନାଟା ହିଁ ସତ କଥା। ସୁନାଟା ହିଁ ସୁନା, ଆଉ ସୁନାଟା କ'ଣ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳ ହେଇଯିବ? ତାମାନେ ମାଲିକ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସୁନା ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ବାସ୍ ଠିକ କଥା। ହଁ, ତାହେଲେ ମାଲିକ ମାନେ ବେଙ୍ଗି ପିତ୍ତଳକୁ ନେଇକି ନା ସେମାନେ କେବଳ ଯାହାକୁ ଦେଖିନେଲେ, ହଁ ଇଏ ଟିକେ ଅଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଅଛି କଥା, କେତେ ଭାଇରାଲ ହଁ ଅଛି, ହଁ କେତେ ଲୋକ ତାକୁ ହଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ। କେତେ ଫଲୋଅର ଅଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଶୁଣିଛି ଯେ ଆମର ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମର ଯାତ୍ରା ଜଗତକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଫିଲ୍ମର ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ସିନ୍ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ମାସ ଚାଲିଯାଏ ଆଗରୁ, କଟ୍ ହବ। ଏଠି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା କରୁନାହାନ୍ତି? ସେଇମାନେ ପୁଣି ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ଟିଭି ପରଦାର ଦେଖୁଥିଲେ, ବଡ଼ ପରଦାର ଦେଖୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ କଳାକୁ ଆଉ ମାନେ ସେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ମିଳୁନି, କଳାକୁ ସେତିକି ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି। ହୁଏତ ୟା ଭିତରେ କିଛି ଯେଉଁମାନେ କଳାକୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତିନି କିମ୍ବା ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେତିକି ପୂଜା କରିନାହାନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କଳା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ହଜିଯାଇଛି। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗାଁ ଭିତରେ ସେ ବଣମଲ୍ଲିଟା ଫୁଟିକି ପୁଣି ମଉଳି ଯାଇଛି। ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ସେ ସୁନାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ବା ଗାଁ ଭିତରେ ଥିବା ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ଆଜି ସେଇମିତି ପଚି ସଢ଼ି ଯାଉଛି।